kita membahas dua permasalahan. Sepertama, iki gak dintok tata keramana nyanda dek ke orang songkan. Ikak disebut 19 tata keramah. Alhamdulillah ampun bahas. Ben si nomor 2 iki gak dintok tata keramana orang nyandingin orang anazah. Bari sebutakin bahwa berdelema kelakuan sunnat nikah ikandik kula ban ajunan mana nyandingin orang la berangkat orang la anazah. Si nomor situng soro padub dak kiblat. Ben padub dak kiblat kak dintok nikah sudah kami bahas kemarin. Nang kak dintok bertelok tahap. Sepertama isoro paolo dejah tapi ada bere. Allah dejah muah dedah ke kiblat. Mun bisa maka dak nomor 2 Allah lao miring kacir artinya tapi tetap muah dedah ke kiblat. Bencara nomor situng nomor 2 gak ditok salam lagi. Nomor situng ben nomor 2 gak ditok masyarakat teretan. Orang la anazah, orang kadang sakit abulanan sana nazah kan sajen masyarakat kabatan pakai iring pamereng wa illa atur nang syariat gak dintok mun bisa soro pemereng kanan ada bere mun lo bisa mereng ke lauk ke kacir ada bere mun lo bisa soro paulo timur agentang melolo kami tegaskan nang pamrepan kitab tegasakin cebu nomor 3 ni kesebenarnya idukung ben ilakonin di para ulama li'annahu aisaru 'alal muhtadir. Camun ulama karena kentang aulo timur ni lebih salpa de orang seset. Tapi emotin paling saib hentale teretan. Gelanon dama akal si erga dinto abet tingki sone. Hentalen pas soko 2 loros dak kiblat. Neka sepertama bahwa orang anazah usahakin atib dak kiblat. Amma seberedar masyarakat aulo dejah nika kilo sete aulo dejah tapi agentang nika kilo tusah tapi kelero tak tusah tapi kelero lah dikak dinto karena biasanya hal-hal semacam ini berhubungan dengan adat dan kebiasaan semestinya panjenengan selaku sebagai sesepuh kampung bil hikmah. Kalau bicara sekone demi sekone bareng saking cacak mae pun bari malelo king nuruk kebiasaan kiai leres malaya bali dak cara para ulama cara Rasulullah tapi hati-hati tantretan sedaja terolok menimbulkan perpecahan nang kalangan masyarakat sekone demi sekone tung padub kiblat Allah timur agentang. Nomor 2 ni paling penting talqinin la ilaha illallah laonan tak usah soro ayo ngocak tak usah semenikah. Mari bahas kapi bari mun ngocak la ilaha illallah pas tak usah talqini boleh kecuali seset cak ngocak barang lain kematang riah ni ketal kini boleh makin karena seikat terus akhir tebu selama bedah itunya kalimat la ilaha illallah Rasulullah tebu mangkana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah serapain se akhir kalbu anabu la ilaha illallah dakhalal jannah mesti tereng surga nikah se paling penting ikau ingin nikah nomor 2 se nomor 3 sunat si wakil birifkin walinin ngalak siwak sekone ko le berjalan ngak niken nang bejana mari siwakin soro enomen ikan nomor 4 enomen kalau bencar gelas ka ana banyak mana sendok kene ota bekriki besain bibir bencilan orang seanazah agak dintok nomor 5 mau sin yasin penyaring sekirana mireng dek ke orang se agak dintok pas mausin surat ar-ru'duh kalaben tak usah penyaring laonan bi ulama surat 2
mon semaca kedua tong yasin tong ar-ra'd mon semaca ke-6 telo edeng mon semaca 10 ki 5 edeng ngak ni kateratan la ni ka penting la bercukan embuan beri juga kami singgung tapi lo masuk dek poin selemak karena selemak ni saya sebut kita kenapa istana orang anazah kak dintok para epuh khususnya mon bisa banyak orang seningku ternyata. Ini kesadaran dari kita sebagai keluarga. Keluarga kau tu tegak sekak dinto. Mungkin sepopoh, dua popoh, tore berhenti luar. Nikah motin mun bisa, paling saya ngak nikah. Eki mon poter cak poter masa lo nyanting ah. Mon rajih, epuh, bapak masa lo nyanting ah. Tapi ngereng sadar ngak dinto kita pahami nikah orang. Gelanun orang berangkat ampunan ternyata naudzubillah takut berdekeleper tak saya kan bisa itu tutupin cawacan anak cawacan bini lah ni kan mertum pas nomor 2 langkung saya ni ketanggung jawab panjenengan senoman cek saking masyarakat sampai anak di kartu ternyata lah kan lebih dengan panjenengan alatin masyarakat dinto darama mun seumpama berkesehatan alangkah baiknya mun cek saking bersosialisasi deki ke budi berapa bulan nang nang rutin nang tahlilan kita punya program dari Senoman lo anak apa masyarakat insyaallah nerima masyarakat insyaallah nerima mun sampean bernaudzubillah pada ahli anazah tolong hubungi kami deki dari salah situng panjenengan bersandi tugas nyantingin orang sanazah Niko ni yang deki biasa orang kampung lolok peduli awalok kak kamabain. Padahal sajan tepak orang anazah de atur Rasulullah sajan seneng de ke masjid kak dintok deretan. Saya masuk ke dalam panjenengan ya log bi keluarga. Wa atuli wa balak mangkat di sini situng bain. Mon bini mon laki ternyata olon lau ayo piluk lencek ateng kan sonek polo dajah. Deki bakat tokin la ilaha illallah. Deki pasti wakin, deki pas enomin, pas baca yasin, pas lentek ngak dintok sampai situ. Nikah poin sudah kami bahas kemarin. Lah makin tantretan saja. Ngadepin tata keramah yang akan kami bahas makin mungkin 2 poin. Sepertama katinapa ketika orang kak dintok ampun nyata naze, ampun lesete. Napa saya lakukan ban ajunan mon laseta nomor situng mon le orang gak dinto nyata se biasa namun seta mon sangat akurat gelanon paningal ni ka ada jeng-bejeng apa ni ka mon orang sehat orang odi saya celing nang lencalang paningal karena bejeng di luar ni ka mon orang seta tak ada subhanallah memang kadang dokter sana itu center kan ni center nang panengan gak dinto nikah biasa tak ada nikah lumrah dan sangat persentasenya banyak orang gak nikah mula ada jeng-bejeng pucat dan semacam karenanya gak dinto keluar dari esentel tarik di malaikat dari bunan-bunan pucat nikah buka nikah biasa tak ada jeng-bejeng gak dinto lah makin mon lah nyata setan emotin orang biasa kan seta langsung molar biasa refleks manusia peleh bapak anak tapi kita kau tu tegas mun mereka mau tegasin oro jaga bater sampean sesepoti sah mereka mau sampean tegas noro dalam ajaran nomor situng pamaos inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tadi mula seta kan nikah isan dingin nikah olo temur ndur kisah temur lah karma nikah temur jadi paman sampai asan dingin berdebun gak dinto ketika sete celing nyata sete ampunan panapa sampean galanon makin dimen senekah tore saper tore norok kula galun norok kula pas pimpin teretan tore norok areng bareng inna lillah lagi norok kapi baru sambil nangis ya toren inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nah ni kan mau sah Allahumma jurni
Allahumma jurni, Allahumma ujurni, mone pa ambu tapi mone pa terus Allahumma jurni fi musibati, Allahumma jurni fi musibati. Ya tulis Latin mone tulis, ya tulis Arab mone tulis Allahumma jurni fi musibati wa akhlif kha wa akhlif fa wa alif kha lam fa wa akhlif li lam baniya wa akhlif li khairan minha. Cukupkan nikah. Jadi mengaus telo kali teritan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nak norok api keluarga sebade nang kamar nikah. Allahumma ujurni mone pesah, ujurni mone pesah, mone terus Allahumma jurni fi musibah. Biasanya mon Allahumma jurni ampo melarat reng awam semacah mone pesah sae Allahumma ujurni fi musibati. Tadi mari ucap inna lillah Allahumma ya Allah ujurni fi musibati. Oleh aki kancaran pangeran kula takarjat kula di musibah beri aki kancaran ya Allah. Ni kacak maturana wa akhlif li minha wa akhlif li khairan minha. Akhlif pangeran nyona kante badan kula da ajunan khairan minha, selebih bagus etempang orang seseteh. Ni kalamba ahli sedekah anak kula, ni kalamba bapak kula ahli sosial, ni ka bapak kula orang alim, ni ka bapak kula orang bagus tetangga. Nyona kante selebih bagus ya Allah. Ni kacak maturana. Tadi sebelum iman pada reman langsung minta kente ke Allah Ta'ala. Mek bola anak potong dekik lebih bagus setimbang sesete. Mek bola anak potong dekik lebih bagus nganten akhlak bagus. Ini kepenting. Tadi nomor situng tolong tonton orang sekeluarga nokuin ketika ampun nyata setana tonton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nikah emotin nomor situng. Se nomor dua panapa elakonah mametum socanah mayit, merapat lesana mayit. Nikah nomor dua. Kalau bancara panapa emotin orang mamatum lesana mayit kak dinto beda mau senah paling suanik kak ni kabak bismillah ala millati rasulillah pawatem. Anapa orang setan ni kamu mesti melak masihir abain. Orang setan ni kamu mesti angangah. Anapa? Karena orang setan kak dinto matelak bareng selo iketelak panjenengan. Wa basarukal yauma dama hadid nang Quran gak disah. Kaki mula barak mati ya ngatelak dak bareng selo iketelak bi orang setangisin epeng kira. Salah situng ngatelak malaikat maut. Nomor dua ngatelak swarga bi neraka. Bi Allah Taala orang memparak sete pangawan ingin swarga na ban neraka na. Karena tung situng orang ku lebih sampian andi jaminan swarga. Naudzubillah juga andi lahan neraka. Satu aja nama nusa. Monoreng sete saya kaki bingkok iberin dua tempat area. Kaki saya, kaki ibadah, kaki bagus ke orang. Kaki bingkok iberin swarga nah, neraka nah bingkok bagi ada orang lain. Tapi naudzubillah mun bareng sebalik apa? Kaki bingkok iberin tempat dua, swarga bada, neraka bada ding kaki memang. Kaki ternyata lo istiqomah odi. Kaki odi kebain mainan. Swarga bingkok bagi orang, are kena kaki. Nekai sebelum malaikat maut lepas deng kilo nyabut. Ketika cabut kak dinto olatin nyaba ni kesentel di kaya dari terang suara. Baik.
nya benike sandal di ayah bu dari budung-bunan ketika sandal ni kasih alor sok kada di ayah elang kan toot lo bisa akuli sandal sekalian kebeben lo bisa akuli jangan reng matura mati separuh jangan reng kona lambe wak le mati separuh kana nikah mati separuh bisa langsung cepet naudzubillah bisa nazak lo tikre mare sana situng naudzubillah kemasakatan da orang nazak mon nazak lo tikre mare la ilaha illallah salah situng semamalaratkan nazak lesan tiba lesan munden beden nazak ampo malarat pajam lemajam saare lo remare kelesan penyakit lesan lah ini kelesan lah tatina abak kagak iret depak kabucel belasa Allah makin mati separuh tobat ki semua bi pangeran subhanallah orang lengak ni kata tobat semua tu selaga kapi tarik depak kanda dan sabora tarik puru depak dek kayanya bah innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughrir Allah Ta'ala siap nyapura tusan situ orang selang kena kilo ngalerker napa ngalerker nyaba dapatkan leer mohon le dapatkan leer ni kagari jadi ketuk sebenarnya benar lo bisa makai tobat nah ada kisah nyaba jebut panengal ni ke noro melak noro nyaba se ke atas pas gelanon lesan nganga ngatelak malaikat orang mon ngatelak boreng setekerjet mesti nganga pak naudzubillah ngatelak boreng raju ke nganga ngatelak gunung letu ada nganga nek barang nek kene dah mau ngatelak malaikat ndati orang nek mon se mesti melak bi nganga dak remah nomor 2 sampun inna lillah bersama tagmidul aini tabun ulama pas pak pamatem so cana nikah maus bismillah ala millati rasulillah pamatem pas lesan apa pak perapat tak ada orang sete pak mayit gak nikah ni la malaitik bersamalah nikah searah batin lo pationing mustana ketika sete kecuali naudzubillah sete lo itu orang bisa jadi tapi tutup nggak nikah berapat nggak nikah lah nengkak dintok bi ulama sampun nutupin percuka saddulah yaihi bi isabin arido ada surban tanah yatur apa bayin lah mungkin para ibu mon lemari inna lillah panjenengan ayo jabun ulama sampean mon ngetela orang memetum socana mayit ni ke tempat mustajab doa kan semedem keluarga atau bersenoman bismillah ala millati rasulillah angkat tangan ke Allah Ta'ala ni ke tempat mustajab doa ni ke faedah la deki sama mare perapat mare metem gelanon nika sorotalen bi ulama ampun cukup sorotalen bi ulama catat dua nika catat nika tempat pot lahyai ini ke tempat potong buni kiki sebeben di kanan bi skacer nika sorotoles talen kalaban napanya isaba aridoh sabak lebar ngak nikah ngak biasa ngai sabanjenan mesti oneng le bedak nikah tale tengah ayat tasengken pas nikah sampai talen sakit sakater colok lo keker ke bebe berapa tengah nikah peseken nikah nomor 2 panah penyaman nomor 2 enggak lintok sebutakin tagmidul ainain wasaddu lahyaihi amma baca enggak nikah pak mun sesampurna bismillahi ala millati rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li abdika, Allahumma ighfir li abdika, sebutnya mana? Allahumma ighfir li abdika titik-titik, sebutnya mana? Ni kamu sampurna doaan memetem mata mayit, peninggal mayit. Jadi bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li abdika, sebutnya mana? Muhammad sama mana? Warfa' darajatahu, tulisan daki orang tahu. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma ighfir li abdika, sebutnya mana? Warfa' darajatahu fi illiyyi fil mahdiyyin. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wakhlufhu, wakhlufhu, waw alif kha lam fa ha, wakhlufhu fi aqibihi, fi aqibihi fil ghabirin, fil ghabirin. Waghfir lana, tulis Latin tak napa mon suruh nulis. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Kan nikah. Jadi bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li abdika, sebutnya mana? Muhammad sama mana? Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Wakhlufhu fi ahlihi, pada fi ahlihina. Wakhlufhu fi ahlihi. La la la. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ja'maturana. Bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'maturana. Bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyebut asmana Allah, mati Islam, mati Islam, mati ke mana Kanjeng Nabi. Ini ja'maturana. Allahumma ighfir li abdika fulan, pangeran sabora akin Pak Muhammad tak dintok ya Allah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, pedeki akhir derajat apolong bi orang-orang soleh hidayat pangeran. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Nak foto na bagus aki ya Allah. Coba ni kan doa masya Allah. Nak foto na bagus akin ya Allah. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Kulah bi almarhum sebora aki tu sanagapi. Lah ketika orang memetem gak dento perju kenapa? Perju ke abe doa kia dijauhan. Ni ke tempat mustajab doa. Nika nomor 2. Tadi nomor situng inna lillah salah setah. Nomor 2 taliin. Nomor 2 penapanya mana? Pemetem socanah perapat lesanah. Nika nomor 2. Se nomor 3 taliin. Nah nika mari taliin mana? Nika nomor 3. Lah nomor 4 nika banyak lo ilakonin. Kana leh. Ayo kentang ni nak kaki. Nomor 4 ni banyak lo ilakonin dan mohon maaf. Kimun panjenengan ahli seloman insyaallah bisa memahami. Se nomor 4 gak dintok na Bapak talyinu mafasilil mayyit. Jadi orang gak dintok ketika mare talen gak dintok ni ketalyin. Bentalyin ni sangat faedah mayyit tabun ulama lo cepat gera.
Mayit tabun ulama lo cepat kera lo cepat bercengan nikah. Tadi lakonin. Tadi sebelum kun setan nikah. Kan lemari tak lagi buruk. Nomor 4 dalam talin nak nikah. Tung 2 telok pelemas nikah nang nikah. Lah onan ki bone pak tak kerap tak nikah ni. Nikah juga sekanan ngak gelak. Tung nikah akan beresuan boleh. Nikah mungkin nikah subhanallah mun nang gelanon. Mun nang tukun mesti ngak nikah aban. Talin madengan kan nikah. Lu coba menggerak. Tung nikah 2 telok dekik sekacir. Tung 2 telok mungkin nikah le nikah nakin bantuan 2 orang. Cekeleh. Tung 2 launan telok timin ala ko ngak nikah pai seling orang seloneng da aturan sunat nang kitab ja da macet tekin ka masjid ikut pelkot lah nikah sunat ngak nikah tapi ngaste tetetan gelanon mun nang kalangan awam mereka umum artinya ngaste te mon kerena bede keliber etre malah ko ngak nikah ya toren. Tapi kerana ada dina tokar berak temur perang area ala tinggal ke kan didik pokok memasuk hukum mak ni kada orang. Anapa? Karena memang hukum proses Arab di mayit ni kekental campur bi adat. Jadi ngasete untuk ngobrol. Wailah sunat ngak dintok talyinu mafasilil mayit gak dintok seyatur bi ulama. Nikah senomor 4 senomor 5 sampune talyin buang kapi lampina mayit kenten rorop situng bari pasal sanen rorop apa kiai roropin bi pereng sehalal yang kui waktono odi tetimun bine silahkan bi samper karena samper angku yereng bine omon lake cek samper teretan nyari sarong 2 berarti 2 omon berkain ihram ya toren nikah selesai lah ada orang cara nyabut nikah cara nyabut lamping ngak nikah aan jadi seumpama nikah kain raja ada kain raja Pak Bun rorop ada rorop sudah jadi katakan nikah katakan nikah raja katakan nikah raja sebuah orang pesan nikah gelun cek sengeradang teretan karena nikah bani tebangi pandina nyari selok ngeradang lah ada ki ayo antar lancung umur kapi ke nikah esa ampun aban melemes pada mayit tutupin ngak nikah gelun dak remah dekik buka di babana nikah tung 2 telok ke banyain buka lampin mayit pebengkang julos mayit di dalam nikah cak beri situng kain cabun ulama kain dari katun ngak ni kota berkain ngak gak dintok yusri'ul fasad melekas budak batana mayit kaidah nang ilmu alabatin mayit kaidah peraturan semua sesuatu panapa-apain sebisanya bepakin dekkah beceng melekas beceng mayit tu saya lakonin perang sebisa melekas beceng dak mayit tak oleh lakonin nah termasuk bi ulama kain selakarlah angkuyan gak dintok gelanon katok saya dalam kau tu buang keng engen simen kulo temanyak sen barang situng tempat gelanon lo itu tu ngak ni kami bangkeng biasa ke gelanon kulo lo teh kasilingan nang dengan lega kan to dus potern auro tereng sepul kita lah orangnya banyak
Jadi tolong berapi tutupin ngak ni ketimin senoman kotu andi panapanyamanan kita kotu andi kain ihram ota bengo bengin kain sabak tebal silahkan takut orang neng roman sibuk senyariah kita nya pakit retan ya bade senoman bade ni gelun bade mereka ayo buka ke film pina buka bengkeng saja bengkengin perkara kain kak dintok meloloh nikah tantretan sedaja nomor 5 napa sedaja sabak panapanya mana kain seyang kui kak dinto se nomor 6 emotin ini penting mari buka ke piram pina sabak ka imam mayit nikah emotin ketika ampun buka kapi kalau bencarah kotupin kalau atas pa buka kalau ben nak nikah diri bebe malelok terbuka aurat mayit dekik ngak nikah sabe kak di mayit kak dinto sabe tempat seabrumah abrumah ngak nikah benih betonan ngani benih cak sabe isemenan sabak ikan dengan sabuk rumah lahu thuqub tabun ulama sabeng lobeng yang kita tak boleh menemut-hura lencak teretan lencak paling saya ni anapa mone sabak ngak nikah uwep sampai ngalak cukup sabak tutupin bacang dia ki tapi lebih ngabudi bacang mone sabak nang barang sabak bedengin ngangina. Tapi tidak ada teman ulama alle mon nek ketujuh iranjang buka napanya mana tasor buka nek kana buka bakare sangkera malolo oh mon beda lencak lakar khusus malak lencak deki alle kak dinto sabe lencak cabun ulama yaj'alu tarafahu tahta ra'sihi wa tahta rijlaihi ngani kata tipa abidan le sabe ngani kah ayo maju Eki artinya perapat, senega juga nengka iya, pelebih ngak nih keteretan, tutup kapi nih kah. Tapi jak saking celing dari baba, granon, bengkong tongkeng ketela. Tapi ngasetela, mau nyari lencak kepes kalau lencak, banyak bilis kadang apun. Nikah yang kami alami. Senega juga nikah kita makin lebih banyak masya-Allah beri kapur putih guys. Kapur apa namanya? Kapur ajaib nikah saya. Mon lambat teretan beriin mon nang duk pondok iki beriin kopuan diseng beri naing. Male lo yang kita bilis artena. Iki makin lebih de kapur atas kepes juga lu sabak mayit nikah dalam posisi ngak nikah. Badai ngain mon laki beri tong kelengak ni kamulok cokok mon situng kain yatoren mon bini ngaku sampir para ipu ota belain lah sepenting apa mana tutup selapin mon bini gempangan deretan keng mon laki cek beri sampir karena sampir ni kalampi khusus reng bini nempang berempan kitab sabun Imam Nawawi kitab Minhaj dan semacam sehingga roropin kalaban kain sehalal cek saking yang kui waktu nah nikah nomor 6 panapa nomor 6 gak dinto sabe neng tempat selakar la abruma benabang lobeng lah nyelang sekone mon makin kita ketemu ya mayit dari luar kan ada orang kadang mayit di luar gak sete Jakarta kiai nikah sete Surabaya berangkat lah nikah kita tak segala kewajiban jenengan teretan sampean senoman kan mesti apa le rakyat dek ring senoman nek entare sampean entare ke dalam orang ni kalau oning percaya gue loreng lo oning ring awam teretan sabadin mapuk sabadin maka sabadin nak ka sabadin nak bahas omama teh sampean kembali cerah ayo saya bakin jadi mayit turun dari ambulan langsung depak dek tempat lok ngong pingong melolo lah boleh nyara kilencak saasangker temegelak roro bah siapakin roro penah ketika depak sama depak roro pin langsung buka bi sampian apanya mana lampinah langsung situng roro kontrol gelun lagi kontrol gelun panengala takok lok raba
kontrol galun lesan tagolok rapet malai genteng pas tale betepak bik sampian. Jadi ketika mayit datang gak dinto tempat le siap aroma teretan ni kan paling saya seni kecukan tak beda bik dokter naudzubillah la bawa moleng golok kuatlah medis lo bisa ngalamin seni kecukan ngak nikah le siap akin ranjang keng cendi beri sangkir pak ranjangin gelun monoreng songkan lebadup gebere apa olo ke temor le sepa le siap akin betepak kiri bering salah situng tetangga gak dinto Hibari semak pula cerita. Subhanallah, keluarga almarhum di luar kapi masake ada orang yang sama sekali. Ketika saya tentar ke rumah, so ternyata nah. Nikah ada orang kulentar ke rumah nah. Al fakir gula sebung apungkar. Sabari mare keluar senyare lencak gula. Ibu tepak nikah kewajiban kita mungkin lakala kita sebagai sepuh kampung ternyata. Tapi dapat langsung dapat Allah temor keng nyaman muka namanya mana muka lampin rorpin baca Quran mare lagi nika emotin setis nomor 6 sabe nang tempat sa rumah sabeng lobeng cak maturana sa sangker se nomor petok tantretan sedaja senga pakun pa Allah temor cek be Allah temor soko ke kiblat nak emotin. Wa illa mun tahu kau ngak gelak. Paling saya awal je tapi ada bere. Le nikah abag dak remas nikah majid tereng bamereng ki tunjang buat. Nomor 2 ki Allah lao de bere abag dak remas le patut bi ulama lo yang kui cara nikah pak. Memang dalam kajian ilmu fikih sekuat semuktamad semertung nikah. Allah bere de bere, Allah daja de bere. Atau bolo lauk debere nikah. Tapi molok bisa mana solusi atau berjalan senomor telok Allah temor ngak nikah wa alaihil amal nikah selakonin para ulama. Ngerti Pak Allah temor adebere senomor belu nikah kilo bandile senomor belu tabunu ulama soro sabain pas emotin nyelang ya turin nyelang senga mun lemare etalin gak dinto tanang nikah pesepak dari ada barai pugi pesen dekep ya tersebujil babana dadah pas talin mana lo buka senika cuken neng sokoh rapet ngan nikah biasana kaya tali kaya na pak ni kena badan lo apa? Polan-polan. Ya aturin tali kaya dito sampan. Cek lo pen ni kah? Malelo natang mayit, malelo melkot, talen polan-polan aturin tali kaya dito ya aturin. Pasal pak, deki baru robi ngak gelak ni kah? Nikah penting. Nikah mana rekan nikah hayalakin arorob kain situng seraja. Pas makin bersunat sebelum ulama uyudu ala batnihi migdaru isrina dirhaman mayit kak dinto percukai sahabat ya tasapala pak pedera seokor 20 dirham ni ka bese keping perak 20 dirham ni ka abag tabalo 20 kerendengan bi ulama sebutake ni kitab kami qus engak kunting. Jadi kunteng kau jeraja kalau janek kalau sunat sahabat ikat dinto. Mana apa artinya? Pola nering orang setegak dinto kadang kembung keretan. Seseta biasa gelenun benek yang seta penyakit lah karla tak ber penyakit se naudzubillah liver kadang kembung ke. Benek liver na penyaman saya dalam itu kembung. Monorek penyakit biasa, ke situ biasa kadang nikah kembung sampona nyaba keluar. Labi ulama suruh beriin kunteng namanya kacah nek takut kisah. Nikah anjuran dari para ulama. Wa illa munang kitab kami qasin wa saifin pedang. Keng sanya buat pedang kimun sampean mari ngaji api. Nek orang selok ngaji apa sampai pedang lo kena.
Tinggal ngalak gunting, ngalak napa sabar enggak dintok. Nika turut ingat enggak dintok tantren-tantren aja. Nika senomor belu sabai pereng sulok pati berek lo pati temang yang kese bedek ereh. Lo tulisan berapa sulok tulis bangan? Jeling. Dekik bikule tulis sepetepak nika itu umur sampean kabeh teretan. Nomor berapa terakhir aan? Apa terakhir tulis aja? Hah? Baik. Senomor sanga ad-du'a lil mayyit. Lamun posisi mari ngak nikah ba, lemare bedak nikah, lemare bengkangen, lemare nikah sampean ngolok pelana mayyit. Uttarana olok, binina olok, engki relawan datang ke olok, soro baca Quran di ulama ge. Soro duen ki ampari Quran di baba gak dinto. Ayo dinak baca Quran. Ah kan senika. Nika bacain nang mayit gak dinto, soro bacain Quran kapi. Lah nang gak dinto leres karena hubungan bi adat biasanya itu para epuh diaturin. Nika mon bada orang kesehatan kerepot kita sebagai tetangga emotin kerepot panjenengan sebagai tetangga tetimon atede pencaran sabian serpang emor songai biasanya bada tarok ya bertarok bangun ya toren bada semajaga tarok ketetangga nek bini datang biasanya karena atede baaban bada engki ngabai tahlil ngabai na baban semacam ya toren bombo. Amma asal dasar hukum keluarga mayit ni kepada setting mayit ngaji perpisahan terakhir kecuali sedatang wak mak ibu datang wak sepuh kampung datang wak beri kiai temune sekejap temune mari nemune neki tak langkong kiai go lagi ngaji dalam tuli nak mesti seneka. Jadi sesemestinya paling saya keluarga Kak Dinto atapan nang seting almarhum Yasin wal Qur'anil Hakim cari nang boleh baca Yasin boleh silahkan keluar temunin orang sekejap sekelangkung pada datang ke sekelangkung kapi selong nolongin lama toro ada mabayin ya toren masuk ke dalam boleh artinya ada orang bu khusus senga binin almarhum cek perepot bi buja bi capi cek perepot akin bi pelapa bi teh bi kopi repot saya lagi panjenengan oh biasa tukang anu beli kopi kopi kena ngebiakin silahkan keluarga almarhum tanya bade kopi nelayan bade gampang siap lah tuli bang dalam pesan nikah paling saya pak paling saya nggak nikah wa illa saya nggak lengobe kelakuan nggak Kak Dinto pai potel segala naga melarat kenik segone sehingga pada akhirnya setahun 2 tahun paham bahwa keluarga almarhum sama selena tojuk nang seting mayit maca Quran atahlil terus nganika selama mayit kilo ipandina baca Quran baca tahlil baca burdah baca apa abain paling nika bertung ngin paling saya tantretan saja sehingga orang ala labet Kak Dinto benih namun keluar jadi contoh nika sesete orang takut kowe ketempuan lagi nika sesete orang sabian lebih sampian kula mun li alik dat ngodatan bi tetangga umum lok manglua tapi sampian sepuh kampung teretan mon badareng sete mon laki masuk ke dalam Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad la ilaha illallah tak sekone adu Allahu firlahu tempat ni mon sampean hafal Yasin gelanon mon al-fakir mon abtina sabora mon abtina masuk datang ke sete ni tanyakin dak ke datang ke nama boleh guru kula masuk ke dalam baca Yasin naktuk Yasinul Qur'an kalau ben cepat teki tahlil pande padua mari doa kulo keluar nolong tarok nolong nega ngak nika paling saya
mun sampean lo hafal Yasin, tapi masalahnya sampean sepuh kampung. Tapi tampakkan kemanusiaan kita masuk ke dalam takakul hutula biki. Taka la ilaha illallah seling-lengan. Deki doa, Allah maghfir lahu warhamhu ya Allah, taki derajat ya Allah. Amin. Terus sabar pun lah baca Yasin keluar sampean ngatur tamu datang ngatur lencak yang masuk amma ngatur nikah paling saya enggak nikah. Ya aturin. Nikah para ibu bikului syuting deki bi santri sabak nang YouTube atau le sabian morsongai Serpang. Silakan sampean kembali enggak di sini ke sodo aja terang bergak di sakapi. Lah senomor 10 nikah paling saya nikah tak ada teritaan karena nikah mau Madura bak repot. Senomor 10 mau nang kitab sebelum pandiin tulis serain bareng sewajib dek mayit. Oh toman andi otang dek tetangga 10 ibu serain. Oh toman andi otang dek tetangga dek kakak sejuta enteren kak ya lengkok ika bengkok otang otang bengkok minta halal. Lah nikah nomor 10 soro pelekas panapah kalaban melebar sedajana bareng wajib selalu ilakoni mayit nikah. Nikah aturan perengakin lebih otang. Nah ngerti lebih otang Kanjeng Nabi ada bujibi bahwa mayit kak dinto mahbusun hatta yubdo anhu dainu. Tamun Rasulullah mayit ni kan makin selamat berzabi Allah Ta'ala lo isabah de tempat selaya berzabi Allah Ta'ala lo isabah de tempat selamat sabak kain magai kom sabak sidung tempat penjara padahal ni mayit selamat hatta yubdo anhu dainuhu sampai nang tunyah bina koto ni serain tunyah na lamilan nang ngiring ngaste detan saja dak remah kisah sesepuh kampung mun mendem enggak disah mun lasar mendem kan jaga pasir orang sandi sangkut paut otang ni kageng dari penting otang sebut ka ada lamilan nomor 10 mun bisa mun sama almarhum banyak dunya na bese badan ngepage tulis serain. Nikah paling saya sebelum pandai nikah napa lolok bisa cek sampai ujau dulu ngerti otak bepentain sebor de orang sandi payah otang dek sema otang gak dinto. Nikah nomor 10 nomor 11 tata keramana sebelum pandiin napa mun andi wasiat tuli laksana akin sebelum pandiin salah situng tata ngara mayit selamat mayit bagus artinya wasiat atau les. Melana para ulama kadang pangki wasiat. Beuna sebentala, beuna kitab, beuna meja berwasiat. Tapi wasiatna arut andi bakhiriyah. Sehingga ya bengkasya atau keranca atau ceria. Lah mayit mon bagus kadang wasiat banyak taritan. Wasiatna lebih sehingga ku lebih sampian sehingga mun andi otang keren jauh otaba ni ketulis engkau andi otang ke fulan engkau andi otang ke fulan ni penting untuk nulis wasiat lebih otang gak dito. Tapi nomor 11 sehingga mun beda kaitan bi wasiat tulih kepada akin tulih laksana akin. Nomor 12 siaraki je beda kasetan panjenengan tu gesah. Jadi andi speaker inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lah apa? Bahkan nikah sunat akimi ulama. Ana pemiknyarakin inna lillah kasetan male banyak orang apa jengakin, male banyak orang alalabat ni kepentingan. Jadi memang ngucap inna lillah namkar speaker kebala siap telefon rempah makin je berdereng seta ni kelakuan sunat teretan. Seterakhir sebelum pandiin gak dinto napa ni terakhir pas sampung dek mandiin. Seterakhir napa para ibu tuli pandiin
tuli buntu, tuli pajangakin, tuli pendem. Empat ni tulian. Bikajeng Nabi, idza mata ahadukum fala tahbisuhu. Mun bada mati dari salah satu ngagapi, sehingga cek sabe wa asri'uhu ila qabri, tuli pendem. Jadi nomor 13 terakhir anjuran tulian arabat mayit ni ketulian. Perangakin keluar dari nomor 13 caocan orang arabatin mayit soro tulian kedingakin ni penting. Makin keluar pemahaman dari masyarakat mun mate tuli pandiin sebendem deki sarasar. Mon mate tuli pandin male tuli soce encang sonat pandin sebendem deku lene ke kelero ba. Kelero teretan. Tore obe bareng si keluar dari syariat aturan teka sonat membeli boleh. Sesonat tulian empat pandiin tuli putu tuli bajangakin tuli sarenakin apa keng situng. Kanjeng Nabi lambak sieta arisan Senin. Pandiin Selasa. Pendem malam Rebu. Selasa abad malam saya pandi Rasulullah. Napa? Kental di masyarakat. Mon mate, ayo tuli pandin, male cepat soceh. Ni ka ana male cepat soceh, male tuli bisa baca Quran. Ni ka kelero. Lai pandiin, loa pandiin, ni ka orang berzah, silahkan tahlilin, silahkan baca Quran. Tuh. Senomor 2, mone pandi mangkin kanan. Mon pandi mangkin padahal saya pendem ada ki sarasar celing hur kana bau ni kabar. Neser putaran almarhum, neser be namanya mana rajin almarhum, abaunya gelanon pedang teretan. Mengilai biru-biru jajan sabdan mandi pak abuko. Abuko tuang jabat jam abuka tak amang lagi bau dah. Bi ulama pereng ni kamu ni tapai aing yusri'u alaihi al-fasad, cepat rosa kapa. Tapi monitorot ngak nikah teretan. Ndak ramah deki san para ibn dema pandin. Artena napa? Perangakin. Senomor 13 terakhir sunnat orang gak dinto melekas mendem mayit bi kanjeng Nabi Muhammad idza mata ahdukum fala tahbisu. Mun kaki mati salah situ mah cek torot bitabid wa asri'uhu ila qabrihi, tuli pendem ke kubur. Nang hadis lain idza mata ahadukum man mata bukratan fala yaqilanna illa fi qabrih. Mun bade orang mati siang sehingga cek pemalam cek pemaghrib kecuali nang kuburan. Kenapa artinya tuli pendem malam ke kuburan. Sebaliknya mun mati malam cek sampai mancing sopu seantara ke kuburan. Napa artinya tuli pendem male sopu lebede kuburan. Mun mati malam pendem malam, mun mati siang pendem siang. Nika paling saya kelun perangakin kiai boleh dente lah ni ka masalah ngerti mon adente karena banyak antum adente karena banyak orang se majangakin mon semakin orang berdai pasar bila duhur deki banyak kiai dente lo anapa bah dente bahkan kiai ni ka putaran ki berdai luar Jakarta, Kalimantan boleh dente lo anapa dente kalau bensyarat situng kor lo sampai abau mau sampai abau tusah jadi mau yang sehari biasa na punten yang sehari mau sampai datang teluare pak are nikah fasad nikah pun rosak betul nggak dinto. Jadi again nomor 13 tuli pendem tuli ngak nikah tapi ibadah tuli gopur rempak
Amma keng situng saya lakonan keng pandin pun demedeku nikah kalero. Dari kadin tok keluar masalah napa? Boleh dan te orang oleh. Dan te orang sebajeng akinah, dan te keluarga nah, dan te pedana sing ibadah nang Kalimantan Jakarta. Silahkan kalau bersyarat situng ce sampai abeu. Tuh. Nomor 2 ni kepenting. Mandi mayit panapa cepon pendem mayit. Mon pendem mundur, mandina mundur. Jadi gitu. Mon pendem maju, mandina maju. Mayit setelak ke sopu. Pendem bila tanya kita keluarga, aduh ya ke dan te ke bersorba jala amongan ngapi bada. Bila deki asar sebendema kolem pak kol telo pandi tretan. Bila sebendema pup aduh ke badanang Jakarta teroy pendema deku ki laku ya tret sopu ni ka pandin. Tapi selama sebelum pandin ki ngak ni ka posisi arorop raop rorop situng elencak sasangker lampin ada sama sekali baba. Ni kebaca Quran jaga beka daratan. King jaga engki jaga. Engki Allah alam ken nika. Eko cami tos ken terbukti. Bihru-buru motura bi wa sepo sengak jaga je sampai beda koceng ngajalanan. Alon cae nika aku terbukti nika. Lo cuba daratan ken kadang ampun arek dak bareng setak saya. Jadi jaga nikah semalam nikah jaga mungkin dan tiakin baca Quran deki leson dengan nang dama boleh dekum boleh entaren jaga pelasil mun bisa aja beke arti tu sebelum kami membahas yang bunuh tiaki waktu ngak nikah nya bener orang nikah gak kamah waktu ketika anazak pakai buru proses tali ni kena bametemai buka lampi na sahabat baca Quran sampai mare pandiin nikahnya benar orang enggak kama. Al-Imam Ibnul Qayyim nang kitab Ar-Ruh pamberempan tempat nikah narangakin banyak debunuh ulama. Sikak di mama ngarah nya begak dinto sebelum agak lain aja dah. Ambil aku li sekali lagi. Nyapa yang kali itu sebelum kau puraki makbun bada ma baina samai wal ard yak tasalange eba benar lange yak tasabumi eba ngabang nikah. Melan bi ulama itarangakin mayit oning azling dari atas nak foto na saya ngaji tatang kena sa abentoh soto aja ngeding proses bade selok sabar ki oneng di atas se sandiin ngatela se pendem ngatela nikahnya ba kilo ya torahi atas ketika pendem nya beka nento ya torakin ke atas ke tempat pamatoran mon eteremah esaba iliyin kadima iliyin yak taslange kapeng peto naudzubillah mon lo eteremah esaba isijin kadima sijin eba bana bumi nomor peto ikak lisah apolong bi nya bana orang ahli maksiat sebaban pole nya bana orang kafir bani neraka pak bani tempatnya apa tak saya yatas esaba nang iliyin sebagian debu mon orang-orang mati syahid orang-orang muljah esaba cocon manok biru bi Allah laha muallaqatun napanya mana muallaqatun tahtal arsy manok biru kak dintok mun malam bade bebenaras mun siang ke baba ke swarga kapi manok nikah nang paruna aisyanya bener orang-orang semate syahid kalaban andi arte nya bener orang selamat bi Allah taala pasap pada swarga orang kilo mati orang kilo masuk lah ketika mayit eko purakin nya bener ke sampung bi peten sebade ibebe lo bisa odi sehingga bisa akulih tapi lo mati sehingga lo ngeding ngatela tapi lo bisa akulih nggak bisa malaikat datang marrob buka
Katanya akin mohon selamat engki jumper ko pura sampung dek swarga malar mantar tepada baaban sanak botoan amin Allahumma pun nekat antretan saja akhlak aturan dari napa dari ampun orang kak dinto mari keluarnya abah nomor situng tolong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha bersama sekamar. Nomor dua pemetum seirana perapat nekana. Nomor telu talen tanang betepak talen polan-polan ban pengkira tongkan neka nomor namanya mana nomor telu. Nomor 4 neka sebelum nomor 4 talin nak gelak neka talin mari talin nak gak dinto seneka cukan mari praktikakin pas talin bi sampian neka nomor 4. Nomor 5 buka kapi sedaja pet lampina ampone roropin belajar galun loroba tekuk ngak nikah pas kanan kacir pas kalak di pengkir ngak nikah lampina malelo buka aurat. Nomor 6 sabe elencak saapuruma sekak di magelak jak saking celing di baba belakang bengkong tongkeng masjid katela. Nomor 6 nomor 6 sabe nang lencak nikah. Nomor 7 aulo temur. Nomor belu sabain perang kunteng ben semacam lo anak apa nikah ya tasa pada nomor sanga doa beri Quran beri napa. Nomor 10 tangota surah tulis akin mun badah. Nomor 11 wasiyata surah tulis takanin. Nomor 12 kebala tatang kejak pada kesehatan. Nomor 13 neka tuli pandiin puntu bajangakin pendem monlo pendem mangken pemundur mandinah de tempat sebekal pemendeman mone pendem asar pemundur mandinah de garak para asar neka tantretan sedaja sakater dari tata keramana orang gak dinto mun seumpamana panapanya mana sebelum mandin lah mungkin kalau masuk ada poin nomor 2 tapi terus terang nih kalau bisa ya bi kapi ken kula meka muqaddimah mandi majid turun sudah cukup di majid Allah emotin mandi mayit kak dinto hukum abadatan lo taretan. Nomor situng wajib pandiin mun lo pandi itu sah besar sewajib pandiin kak dinto orang Islam sesete orang Islam mayit Islam ni wajib pandiin kecuali 2 pasera seloleh pandiin dari orang Islam 2 situng orang semate dalam peperangan bi orang kafir. Pada orang yang perang karena kemana Allah pas itu nang peperangan cek pandin pendem bi rada pendem bi pilam-pina neka saksi ajun Allah. Orang yang mau mati perang tak usah pandin. Tuh. Nomor 2 saya tahu usah pandin basera. Beji selahir selo bentuk orang. Pada orang lahir lo bentuk tanang, lo bentuk sokol, pada teking bungkol. Tak usah pandiin dekik bi kule beri tafsiran engak napa hukum beji mon mati nikah. Dekik mari nikah. Jadi nomor situ sewajib pandiin orang Islam semate sesete kecuali orang Islam sesete nang peperangan karena Islam peperangan bireng kafir mati dalam peperangan. Nomor 2 peji elahirakin selo bentuk manusia teking kental
Ni kata usah pandiin. Nomor tu. Nomor 2 benang pandiin engki lo pandiin engki napa cepon sampean weng senoman. Pasera kiai. Nomor situng orang kafir. Mun bedenang sabian orang di luar Islam datang ke bibaben ketibi pas mate ada keluarga nah dak remah nama jawaban sampean pandin engki lo pandin puntuk pendem mare daletan napa pandin ya aturin napa pandin ya aturin nomor telan engen tadi nomor 2 gak dinto kengeng pandin kengeng lo pandiin basera reng kafir nomor tung reng kafir beda 2 ni ke nomor 2 ni ke beda 2 nomor situng reng kafir nomor 2 peji kekekeren selok padang bentuk manusia daging kental gak gelek orang keluar daging kental naing isira maing dan badan lo apa iulang nomor situng sewajib pandin reng Islam ada pengecualian 2 lo wajib pandiin nomor situng lo wajib pandiin nomor tung orang mati dalam peperangan Islam nomor 2 beji daging kental selalu bentuk manusia nomor 2 benang pandiin engki lo pandiin engki dan badan nikah berdua nomor situng ring kafir mati pandiin engki lo pandiin engki nomor 2 nak gelap beji kegagaran daging kental pandiin engki lo pandiin engki nomor 3 haram pandiin mon pandi itu sabab serah orang mati peperangan Islam mak gelak nih lole pandin nih mau pandi itu sah walhasil secara umum abalidak titik permasalahan sehingga mandi mayit Islam nih wajib mon lo pandiin tu sah keretan sanajan negara katase pada orang talalap etase amin guan aaran pai temuh apa panapa lo pandina boleh wajib pandi boleh nikah anapa kan lebadanya aing kui pandi sampean nikah talalap jadi wajib seramen aing gele kotu pandiin mon ki bisa pandiin nikah emotin mon lo bisa tayamum deretan cukup tayamumin nikah emotin termasuk naudzubillah orang mati kebakar kurung tapi lo bisa kayak boleh selama yang keker betul tahu satu sapan ini kata yang mumi ternyata on bisa berkat nikah pandiin benekeng pola najis granon mayit petengah manusia ni kasoce pak me pandi kiai pola ni pejangakina mela namun pada mayit lo bisa pandiin lo bisa tayammumin kita usah pejangaki langsung pendem demak ke gelanon pai ngak mendem aja mengki bani aja ni ke orang ni kereng swarga ni ga contoh naudzubillah orang sete kebakaran ba umat Rasulullah mon sete kebakaran mati syahid ko saksi malaikat saksi Allah jane kereng swarga kebakaran pandina lo bisa tayamum lo bisa engki untuk pendem cak pajangakin cak pandiin damah ne kereng swarga arti dikemotin pandiin bane pola najis mayit nega mayit manusia nega suci ana pa me pandiin pajangakin meran deki mon mandiin tore patepak mon lo tepak pas najis eki semandiin lo sah secara umum
mandiri Islam ni wajib lah. Amma baji ni penting baji. Timin teretan gelenun. Timin berahli ilmu santri bawa sepo. Bahkan gabung di orang-orang cepon yang motor bi golongan ralora bolong kapi. Badan yang situng tempat kepatian anak bajin sete. Orang awam gua ni. Tore rani kadang macarana mandiin. Atong ada jawab. Nikah kan kelalaian dari kita bahwa ibadah ke Allah nikah benih namung, tapi ilmu saya nggak tekuk ke ada. Ndak remah hukum mohon pada paji mate, pajang akina, pandina, panapa punten. Terang akin. Paji mate, atiflul mayyit, paji sesete. Ni ke rancak 2 sampai nulis peji sete rancak 2 teretan. Peji sete rancak 2 tulis anak di mana peji sete dina peji sete tiflul mayyit rancak 2. Tulis rancak pertama kanan ke atas 6 bulan tulis. Ke atas 6 bulan. Rancak sahaja. Tinggal dekat nulis makin bisa. Tulis senomor kacir sebelum 6 bulan. Ukuran 6 bulan. Rancak pertama mon beda peji mate baik keluar mate dari kangkan embun ingin baik keluar mate dari reng sepuna otaba odi akal pu pas mate keng petong bulan ya belum bulan sangang bulan normal walhasil ke atas 6 bulan pas mate baik mate dari dalam tabu otaba mate dari luar tabu wajib akatireng raja tulis pun pandiin puntu pejengaki pendem seperti orang dewasa hukumah arti demah wajib 4 yang ini ke pak sampang gelanon naudzubillah mun pada datang ke situ lahir rembi 6 bulan setengah lahir mati ada macong ada padi orang raja bu demah pandiin puntu pejangakin pendem karena ke atas 6 bulan lamun sebelum 6 bulan bada baji lahir sebelum 6 bulan mati. Dara mau hukum rancak 2 boleh sebelum 6 bulan rancak 2 rancak 2 sebelum 6 bulan rancak pertama bedah tatenger kaodien tetimun lahir sebelum 6 bulan kita lihat di tafsir kalau hidup atau ada tanda-tanda kenusah makilo kena ada matan yang lebih cetek napa boleh kena mon abentuk manusah sebelum 6 bulan mati dalam kebadan tak ada tatangar keodian wajib teluk pun pandiin puntu pendem haram bejengaki nikah mon lo bentuk manusia again tak ada tengah bentuk manusia dengan bentuk manusia nikah tak bentuk ngerti soleh manusia mon lo bentuk manusia tak wajib apa-apa. Bada orang bu sebelum 6 bulan lahir teking kental beri pak bunter le ni kalau wajib pana apa gelanon makai buang kalau anak apa pak tapi saya le sunat buntu pendem sunat ngerti le emotin diulang apa boleh ni kepenting
orang mon sete dalam bab mayit mon raja kalau lo bentang ki laki bini ki lo wajib sempak nikah puntu pejengakin pendem pandin. Amma peji kene nikah sebanyak permasalahan di masyarakat peji mati sehingga celing bulan kalun nikah pang-pang nikah 6 bulan ke atas nikah sebelum 6 bulan mon lahir 6 bulan ke atas odi mati mutlak pada bi orang raja ke atas 6 bulan lahir mati ki odi mutlak orang raja wajib 4 mon lahir sebelum 6 bulan seling odi nama punten mon odi beda kelem beda tangis beda kulin pas mati wajib pada bi orang raja nya mana lo odi sebelum 6 bulan lahir tapi odi ke pas mati wajib pada bi orang raja pandiin puntu pendem pejengakin lamun sebelum 6 bulan lahir mati pak celing lahir mati kiai celing abentuk orang nama punten mana bentuk manusia wajib telok pandiin puntu pendem haram lo oleh pai pejeng aki tu seselangker nika tu sagapi tapi mau lo bentuk orang yang la teking bunter nek kene buang lo ana apa tapi ngeen nika asal manusia yuk kita hormati puntu pendem arti lah tantretan sedaja 2 poin kak dinto sarang muqaddiman orang mandiin orang tinggal kan kak dinto timin mabul nika labak benar nika akhlak teretan penting sebelum kita mandiin akhlak sampun anaza sampai hendak ingin memandikan mayit nika pada sekitar 13 tata krama ben emotin sepaling penting kami tekankan sehingga tuli pandiin mon lokeng rak para ibn debah nika obat teretan banyak kami menyaksikan ketika langsung ipandiin pun demedaki asar ganon abau